किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। आज भी मैं कह रहा हूँ, इनके नखरे के बावजूद, इनके टेंट्रम्स के बावजूद, इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की सेहत सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं मुल्क के अंदर, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि मीडिया के ऊपर आने वाले बजट के ऊपर, मुल्क की माशी और माली जो सूरत हाल है उसके ऊपर डिबेट हो रही थी और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुल्क की जो मईशत है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ताहम अपोजिशन जो है वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही थी। जो कर्जे लिए गए, जो सर्कुलर डेट बढ़ा है, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो कीमतें बढ़ी हैं मुख्तलिफ अशिया की, खाने पीने की, अद्वियात की, और इसी हवाले से जो है बाकी जो माशी तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो बकौल अपोजिशन के नाकाम हुई है, उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी। ताहम आज का जो मीडिया का जो एजेंडा सेट हुआ है वो लगता ये है कि मईशत से बात जो है वो दोबारा से सियासत की तरफ और इक़्तिदार की तरफ आ गई है। आज एक लंबी कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो साहब ने, जिन्होंने कि अपोजिशन को भी यानी PMLN को भी टारगेट किया, PDM को भी टारगेट किया और साथ साथ हुकूमत को भी निशाना बनाया। सो एक तीर से दो शिकार करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा है जी कि जो रायवंड के वज़ीर आज़म है, सज़ा के बावजूद उनको बाहर जाने दिया जाता है। अगर अपोजिशन लीडर सिंध से होता तो आज जेल में होता। यानी एक तरफ नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एड्रेस किया, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस किया कि वो भी अपोजिशन लीडर हैं लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ एग्जाम्पल दी खुर्शीद शाह साहब की भी। वज़ीर आज़म साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने अपोजिशन के ऊपर वही दोबारा से उनका जो मौक़िफ़ है कि NRO मांग रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने फ़ौज को भी कहा है जी कि एक मुंतखब हुकूमत को आप चलता करें। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो चीनी माफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है, जो पॉलिटिकल माफिया है, उनको किसी सूरत भी NRO नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सिंध असम्बली है वहाँ पे आज हमने हंगामा आराई देखी अपोजिशन गवर्नमेंट की जानिब से। अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया कि कराची का जो पानी है उसको सिंध हुकूमत बेच रही है, आम लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ताहम उसको फ़रोख्त करके पैसा बनाया जा रहा है। वहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ है पानी का। सो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब तैमूर तालपुर साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं सिंध गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपका। और जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, रुकन कौमी असम्बली PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। मुझे ये बताएँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने देखा है कि तकरीबन 60 to 80% जो फोकस था बिलावल साहब का वो आपकी जुमात थी, या इवन क्वेश्चन आंसर के अंदर भी PDM हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो उन्होंने बात की है जी कि जो रायवंड के वज़ीर आज़म हैं वो बावजूद सज़ा के बाहर चले जाते हैं, अपोजिशन लीडर भी उनके बाहर आ जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ एक डिफरेंट किस्म का रवैया जो है वो अख्तियार किया जाता है। सो इसका मतलब ये हो कि अपोजिशन जो है वो आपस में ही लड़ रही है, तो गवर्नमेंट को टफ टाइम आप कैसे देंगे जबकि बजट बिल्कुल करीब है और आपकी पार्टी भी कहती है कि हम बजट को पास नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे याद किया। देखें, बिलावल साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुन सका, पर अगर जो आप ये बात कह रहे हैं, अगर बिलावल साहब ने ये की है तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हमें जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर इस माहौल के अंदर आगे चलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं
پہلے ہی اس ملک کے بہت سے مسائل ہیں, آپ یہ جانتے ہیں, پہلے ہی صوبوں کے درمیان بہت سی ٹینشن آپ دیکھ چکے ہیں کہ پانی کے معاملے کے اوپر, 18ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر, مہنگائی کی صورتحال کے اندر, جو کھانے کی روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کے اندر لوگوں کی جو زندگی مشکل ہو گئی ہوئی ہے. اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں یہ اس چیز کو اور ایگریویٹ نہ کروں. دیکھیں, گزارش اس طرح سے ہے کہ جو رائیونڈ کے وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو یہاں پہ احتساب کی شکل کے اندر انتقام ہوا, وہ آپ نے کیا یہاں پہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے نہیں دیکھا پچھلے 2, 3, 4, 6 مہینوں کے اندر؟ آپ مجھے بتا دیں کہ جب ان کو پاناما کیس کے ذریعے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے بعد میں جب فیصلہ خلاف آیا تو ان کو نکالا کس بہانے کے اوپر انہوں نے؟ کیا انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا چارج بنا کے اقامے کے پیچھے ان کو علیحدہ نہیں کیا؟ اس کے بعد جب ان کے کیسز اور ان کے ٹرائل چلے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ جج ارشد ملک صاحب جو مرحوم, ان کے ساتھ کس طرح سے بلیک میل کر کے میاں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. جج بشیر صاحب جو دوسرا ٹرائل چلا رہے تھے, ان کی عدالت کے اندر کس کا آنا جانا لگا تھا, کون ان کو پریشرائز کر رہا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ساری قوم نے دیکھی, بچے نے دیکھی. تو ہمیں اس قسم کی جو یہاں پہ کیئرلیس گفتگو آج کل کے ماحول میں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو لوگ اسی طرح سے لیں گے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپوزیشن کے درمیان تقسیم اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی آپ حکومت کو اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم جو بار بار ہر فورم کے اوپر کہتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ احتساب جو ہے وہ بالکل یکساں آپ اکراس دا بورڈ سب کے ساتھ کریں, اس کا معیار ایک دفعہ طے کر لیں, اس کو جس طرح سے بھی آپ قانون کے تابع سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس چلانا چاہتے ہیں آپ چلا لیں. آپ نے کیا اسی ملک کے اندر نہیں دیکھا کہ پنجاب کے فارمر چیف منسٹر کو آپ بلاتے کسی اور الزام کے اوپر ہیں, بٹھاتے کسی اور معاملے کے اندر ہیں, اس کے بعد جب ان کو عدالت باہر جانے کی اجازت دیتی ہے آپ کوئی نئی جو آپ نے اینٹی اسٹیٹ علی صاحب ایکچولی بات یہ ہے اس کے اوپر نام لے لیتے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, دیکھیں آپ لوگوں کا جو پلیٹ فارم تھا نا پی ڈی ایم کا, جی یہ دیکھیں ہم تو نہیں کہہ رہے, ظاہر ہے کہ اس میں مریم صاحبہ, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کے باقی جو لیڈران تھے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے, اسی طرح مولانا صاحب نے کل دوبارہ کہا ہے کہ جی استعفے ہم جو ہے وہ دے دیتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. سو the entire debate is being generated by the opposition leaders themselves. مطلب وہ ظاہر ہے کہ میڈیا تو اس کو نہیں جنریٹ کرتا نا. آپ اتنی لمبی 1-1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, اینڈ ہی واز فوکسنگ آن the same issues, کہ وہ انہوں نے پرومس کی بات کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے ہسٹوریکلی وہ کہتے ہیں جی سندھ کے پی ایم کو پھانسی لگا دی گئی, پنجاب کا وزیر اعظم جو بھی کر لے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. سو اس طرح کی گفتگو وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی دیکھیں جی وحید بھائی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صوبائیت کو ہمیں پروموٹ یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. آلریڈی اس ملک کے بہت سے مسائل ہیں. جو میں نے احتساب کے لیے آپ کو کہا, بلاول صاحب اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کا یکساں اس کا نفاذ سب کے اوپر ہونا چاہیے تو بالکل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ خود روایات پی ٹی آئی حکومت نے طے کی ہے نا کہ تفتیش کے لیے ہم لوگوں کو اریسٹ کریں گے اور اس کے بعد کیس آگے چلیں گے. زلفی بخاری کو کیوں انہوں نے اریسٹ آج تک نہیں کیا, جس کے اوپر رنگ روڈ کا الزام لگ رہا ہے؟ وہ جو چودھری سرور صاحب یا غلام سرور صاحب ایویشن منسٹر جن کے اوپر الزام لگا ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو معیار آپ نے ہمارے لیے طے کیا ہے نواب صاحب کی پارٹی کے اوپر بھی وہی اپلائی کریں, اور شیر زمان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے اس کے اوپر بھی وہی اپلائی کریں. شہباز شریف میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں, دوبارہ آ جاتا ہوں. خٹک صاحب کے لیے کوئی اور معیار, یہ اس طرح سے نظام نہیں آگے چلے گا. پھر اس کو جو سپریم کورٹ کہتی ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں ہی آپ لیں گے اگر آپ اس طرح سے معاملے آگے چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. میں جناب خرم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بعد میں. پہلے میں سوال کر لوں جناب تالپور صاحب سے کہ تالپور صاحب آج جو پریس کانفرنس کی جناب چیئرمین صاحب نے آپ کے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ احتساب کا جو عمل ہے یہ دوغلا عمل ہے. جی جس کا ذکر ابھی علی صاحب بھی کر رہے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے احتساب کے اندر تو اس کے اندر ان مسائل کو دور کرنا چاہیے اور سب کو ایک یعنی یارڈ سٹک کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈیل کریں. سو ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ایک ڈسکریمنیٹری قسم کا جو ہے وہ احتساب ہوتا رہا, ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد بھائی بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ دوغلا معیار تو ہے. پی ایم ایل نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, تو ہمیں تو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے ہم کوئی انڈین نیشنلٹی رکھتے ہوں.
اور جو بھی پی ٹی آئی میں ہے چاہے کیوں نہ کتنا ہی وہ کرپٹ ہو, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہو, کیا اس پہ کیسز ہو, کیا اس پہ کرپشن کے چارجز ہوں, اس کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. جتنے بھی ان کے کرپٹ ترین وزیر ہیں کھلے عام گھوم رہے ہیں, باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ خصوصاً جو رویہ رکھا ہوا ہے, جس کے بارے میں آج بات کی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی, وہ اس کو ایک دکھ کا اظہار کیا, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائی علی نے کہا کہ صوبائیت کی بات مت کریں, پر جو آج کل کے حالات ہیں, جو حشر پاکستان کے عوام کا کر دیا ہے پیچھے, تو صوبائیت تب اندر آتی ہے. جس طرح سے پانی کا جو شیئر ہے سندھ کا, وہ سندھ کو نہیں دیا جا رہا, ان سالی پالیسیز کی وجہ سے صوبائیت ہمارے دلوں میں آتی ہے, بڑھتی ہے, دکھ بڑھتا ہے, سلیوشن سمجھ میں نہیں آتے ہیں. آپ بیٹھ کر پی ٹی آئی کی حکومت اگر ایک دوگلا نظام کرے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور ایک کراج خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, 21-22 مہینے ہو گئے ہیں, ان کی بیل نہیں ہو رہی. بٹ the government says کہ جی یہ جو نیب ہے یہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن نا, ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں خود بیوقوف ہیں یا عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ بائسڈ ادارہ ہے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہے. تو میں اور آپ وحید بھائی کیا بات کر سکتے ہیں, علی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو سب کے سامنے ہے کس قسم کے لوگ ہیں جس کو بھی یہ بلیک میل کرتے ہیں. کہتے کیا ہیں یہ کہتے یہی ہیں کہ بھئی مہربانی کرو, پیپلز پارٹی چھوڑو, پی ٹی آئی میں آ جاؤ, آپ کے سارے کیسز صاف ہو جائیں گے. پر نظام الٹا چل رہا ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں تم پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہاں پہ آؤ, اور ہو کیا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کر رہے ہیں ان کے ایم این ایز, ان کے ایم پی ایز. ان کے 2 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے سندھ سے وہ شمولیت کر چکے ہیں, حالانکہ وہ سیٹ جیت کے آئے پی ٹی آئی کے اوپر, پر انہوں نے حالات دیکھ کے, ان کا کھانا خراب دیکھ کے, ان کی کرپشن, ان کی نااہلی دیکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی ہے. 3 اور ایم پی ایز ہیں جنہوں نے مجھ سے ابھی بھی بات کی ہے, وہ وعدہ مانگ رہے ہیں, صرف ہماری زبان چاہیے ان کو کہ ہم ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا کمنگ الیکشن میں ٹکٹ دیں گے, تو وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کو بھی تیار, وہ پیپلز پارٹی میں فارملی آنے کو بھی تیار ہے. تو یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے ہیں. یہ جو باتیں کرتے تھے سب کا الٹ انہوں نے کر کے دکھا دیا. یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو درجن کے حساب سے یا درجی کا کام کر کے ہماری بہن علیمہ باجی نے جو اربوں روپے اپنا کر دیے, بلیک سے وائٹ منی کر دیا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کیا خان صاحب نے ان کو کسی اور ڈیل سے لا کے دیا تھا؟ تیمور صاحب میں دوسرے اس میں نا پھر آپ سے یہ پانی والا جو کراچی کا ایشو آج جو اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا, اس پہ بھی بات کروں گا دوسرے والے سیشن میں. مجھے خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بلیم کرتی ہے کہ ایک تو یہ احتساب کا جو سارے کا سارا عمل ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انوالو ہے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی کے اندر اور ابھی بھی شاید یہ کہا جاتا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ شاید اس کے اندر جو ہے ان کا ایک چھپا ہوا جو ہے وہ کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے, یہ ایکشنز جو ہے ان کے دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری طرف آج بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی وزراء کے اوپر الزامات ہیں یا خود جناب وزیر اعظم صاحب کے اوپر ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں, وہ باہر گھوم رہے ہیں. سو دیر از اے ڈسکریمنیشن آف دس انٹائر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. جی پلیز. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم ایک بات کو کلیئر کر لینا کہ جو میجورٹی آف جو کیسز ہیں وہ کس کے بنائے ہوئے ہیں. زیادہ تر سارے وہی کیسز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے اوپر کیے تھے, اور پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز کیے تھے. آپ کو شاید بہت اچھی طرح یاد ہو کہ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ میں زرداری کے پیٹ سے پیسہ پھاڑ کے نکالوں گا, اس کو لاہور کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا. اور زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف جو قومی چور ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف حقیقت بولتے تھے, اور ان کی خواہش ہی تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کیسز کریں اور مال نکالیں. لیکن ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دوار کے اندر ان کی باریاں چلتی رہیں اور مفاہمت اور مفادات کی سیاست چلتی رہی. اور نیب جو تھا وہ اس طریقے سے کام کرتا تھا کہ ان کے زوروں کے اوپر ہوتا تھا, یہ اپنی مرضی سے کیسز چلاتے تھے. اب دیکھیں, پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے. نیب کے اوپر ہماری کوئی حکمرانی نہیں ہے. نیب اپنے ذریعے خود کام کرتا ہے. جو کیسز انہوں نے کیے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, اس کو کیسز کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے اور انہی کو آگے اپنی منزلوں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ کہہ دینا کہ ان کے خلاف جو ہے زیادہ زور لگایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف کم کیا جا رہا ہے, میرے خیال سے بالکل نامناسب ہے. اصل میں حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو یہ موت آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ویٹ ہے وہ 8.1% جو اس کی گروتھ کیسے ہو گئی ہے. پاکستان میں جو چاول ہے اس کی 13.5% گروتھ کیوں ہو گئی ہے. شوگر کین کی 22% کیوں ہو گئی ہے. مکئی کی 4.5% جو ہے اس کی گروتھ کیوں ہو گئی ہے. پاکستان میں جو ایکسپورٹس ہیں اس کی ان کو پریشانی ہے کہ 25 ارب روپے کی ایکسپورٹس کیوں بڑھ گئی ہیں.
ان کو یہ تکلیف ہے کہ ریمیٹنسز 29 ارب کیسے پہنچ گئے, ریزرو جو ہے وہ 23 ارب تک کیسے پہنچ گئے, ٹیکس کلیکشن 4700 ارب کے اوپر کیوں پہنچ گئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ جو وہ سرپلس میں کیوں چلے گئے. ان کے ٹائم کے اوپر 18 ارب روپے مائنس ہوتا تھا. دیکھیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہو گئی ہے, ٹیررسٹ ہب ہو گیا ہے, اور جو ان کی سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فیصلے صحیح نہیں لے جا رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت کہیں اور چلے گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے نان ایشوز کو سامنے لے کر اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جائے. اب ان کا ایک اور تماشا لگا ہوا ہے کہ صوبہ سندھ میں یہ کہتے ہیں کہ جو نا صوبہ سندھ کا پانی چوری ہو رہا ہے. اب جب انہوں نے یہ سارا تماشا شروع کیا تو آپ ہی کے ٹی وی چینلز نے جا کر وہاں پر ویڈیوز بنائی, اور وہ جب ویڈیوز وائرل ہوئی تو پتا چلا کہ ان کے اپنے منسٹر, ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کے جاگیردار, زمیندار, انہی کی ساری زمینیں تھی جن کی طرف پانی جا رہا تھا. بڑے سے بڑے ٹی وی اینکر نے اس کے بعد سٹوری کی ہے. اب یہ کیا کیا انہوں نے, اب انہوں نے کراچی کا پانی بند کر دیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں عمران خان سے ناراضگی آپ کی ہو سکتی ہے, تحریک انصاف سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ آپ غداری تو نہیں کر سکتے. اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان کے ایکسپورٹس بہتر ہو رہے ہیں, اس وقت ڈالر نیچے آ رہا ہے, اگر پاکستان دنیا بھر کے اندر اس کو سراہا جا رہا ہے, کووڈ کے دوران جس وقت پوری دنیا نیچے آ رہی ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے, تو اس وقت آپ کا کام ہے سیاست تو ضرور کریں, لیکن اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس میں اگر اپنا رول پلے نہیں کر سکتے تو کم سے کم. ٹھیک ہے خرم صاحب, میں جی سر میں بات ختم کروں. ہوتا یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وزیر اعظم کو جو ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک پوچھ رہے ہیں کہ کووڈ کے دوران پاکستان کیسے اتنا آگے نکل گیا. دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ہوا یہ تھا جس دور میں انڈیا کی پالیسی بنائی گئی تھی. پاکستان میں تو نواز شریف زرداری آپس میں یہ لڑتے رہے, انہوں نے تو اپنی مفاہمت اور مفادات کی سیاست کرتے رہے, انہوں نے پالیسی کبھی بنائی نہیں. آج پاکستان کی پالیسی بنی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کسان کتنا خوش ہے, کسان کے لیے کیا کچھ کیے گئے. خرم صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. I have to take a quick break. میں ختم کیا نا کہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو انیشیٹو وزیر اعظم عمران خان کے دور میں لیے گئے, کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سیڈ اور فرٹیلائزرز کے اوپر اتنی سبسڈی دی؟ کبھی آپ نے 900. خرم صاحب آپ لوگ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں, اتنی آپ لوگوں کی سکسیسز ہیں, اتنی ڈیولپمنٹ ہے, معیشت اوپر جا رہی ہے, تو دین وائی دا پی ٹی آئی از موسٹ آف دا ٹائم از جیٹری اینڈ فیئرفل کہ جی یہ این آر او مانگنا چاہ رہے ہیں, حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں. آج پھر سے پرائم منسٹر نے وہی بات کی کہ فوج کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے. سو اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, اگر اجازت دیں تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. علی صاحب میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج دوبارہ سے پرائم منسٹر نے ایک تقریب میں کہا ہے جی کہ یہ اس ملک کے اندر چینی مافیا ہے, قبضہ مافیا ہے, پولیٹیکل مافیا ہے, اور اپوزیشن جو ہے خاص کر آپ کی جماعت ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کو کہتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ گرا دیں. سو این آر او چاہتے ہیں اور این آر او کو پریشر ڈالنے کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں این آر او کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کیوں نہیں کرتی اپوزیشن؟ دیکھیں وحید بھائی, اس سے پہلے میں جو خرم شیر زمان صاحب نے گفتگو کی نا, میں ذرا ان کے حقائق کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کے سارے کیسز ہیں یہ پچھلی حکومتوں میں بنائے ہوئے ہیں اور ہم نے تو کوئی نیا کیس نہیں بنایا. تو مجھے یاد دہانی کرائیے گا, صاف پانی کیس جس میں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا وہ کب کس دور کے اندر بنا؟ مجھے بتائیے گا کہ وہ گندہ نالے کا کیس کیا پیپلز پارٹی بنا کے گئی تھی؟ مجھے یہ بتائیے گا جو ایل این جی کا کیس جس کے اندر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا تھا وہ کس دور کا ہے؟ مجھے بتائیے گا رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہیروئن ڈال کے انہوں نے وہاں پہ ڈیتھ رو کے اندر ڈالنے کی کوشش کی وہ کس دور میں بڑا تھا؟ تو یہ ٹی وی کے اوپر آ کے کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ بھول جائیں گے. اس کے بعد آ کے دیکھیں چنے یہاں پہ ہمیں کیا سٹوری بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیب آزاد ہے. اب مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ لیں, اگر وہ پڑھنے لکھنے کا کام کوئی نہیں کرنا تو کم از کم مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو وزیر اعظم صاحب نے امریکہ میں جا کے کیپٹل ارینا کے اندر تقریر کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی مجھے کہتا تھا مجھے اریسٹ کرو, یہ لو میں نے اس کو بند کر لیا, ان ساری چیزوں کا کیا مقصد تھا؟ ان چیزوں کا کیا مطلب تھا؟ تو میری گزارش یہ ہوگی جھوٹ مت بولیں. ہم لوگ جو سارے ہیں یہاں پہ شعور رکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے, کیونکہ خود کارکردگی جو ہے وہ اتنی ڈیفیشنٹ ہے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, تو جا کے اس قسم کے کیسز بنا کے اپوزیشن کو
तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इन्होंने मईशत की बात की, वैसे अली साहब माजरत के साथ अपोजिशन जो है वो ऑलरेडी तितर बितर हो चुकी है। मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो हमारी अपनी कमजोरी है मैं उसके ऊपर भी बात कर लूंगा। पर मुझे जो इन्होंने बताया कि पाकिस्तान माशाल्लाह कितनी बड़ी मिसाल बन के दुनिया के अंदर आगे आया, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है। कल ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस खित्ते के लिए जो मसाल है ना वो बांग्लादेश है, जिसने रिकॉर्ड ग्रोथ अचीव की है, जिसने कोविड को बड़ा प्रोएक्टिवली हैंडल किया है। ये नहीं कि खैरात के ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करता रहा है। इन्होंने चंद अपनी जो हुकूमत के अंदर नए रिकॉर्ड बनाए, मैं इनको थोड़ी सी गोशगुजार और चीजें भी कर दूं। इनसे ये पूछें जो कपास की फसल है, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इतनी खराब फसल हुई हो पाकिस्तान के अंदर? आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। इनसे ये पूछें कि असद उमर साहब जो हमें बताते थे कि 50 रुपए लीटर के ऊपर पेट्रोल मिला करेगा, उन्होंने 400 अरब रुपए पाकिस्तान ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी निकाल के गरीब आदमी की जेब से कितने पैसे निकाले हैं। इनसे पूछें कि इस चीज की मिसाल पहले मिलती है कि आपने इतना ज्यादा टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए कलेक्ट किया हो, जिसका बोझ सारे का सारा गरीब आदमी के ऊपर डलता है। इनसे पूछें इस चीज की कभी मिसाल मिलती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% कम हो गई है इस वक्त, और अगर आप उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल के साथ कंपेयर करें तो 50% डाउन है। तो इन चीजों के जवाब नहीं देंगे। चंद अच्छी चीजें जिसकी जो शायद दुनिया के अंदर जो खित्ते के अंदर सूरत हाल बनी है उसकी वजह से हमें मिल रही है, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। रेमिटेंसेस का जरूर ले लें। दुनिया के अंदर ट्रैवल बंद है, लोग आ जा नहीं रहे, इतनी नेगेटिव और कमजोरियां हैं, तो फिर अपोजिशन को तो the opposition should have been standing on a same platform, one platform, challenging the government. आज unfortunately you know everybody's opposition जो है वो opposition के खिलाफ opposition कर रही है। Anyhow, तैमूर साहब, मैं इनका सवाल का जवाब अच्छा जी तैमूर साहब मुझे वाले सवाल का जवाब दे दूं। जो ये कह रहे थे कि जी कि इनके इर्द गिर्द माफिया बैठा है। वहीद भाई, आप वो जो इन्होंने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, जरा उसको पकड़ लें और उसके अंदर देख लें कि इनके जो 3 रहनुमा हैं, जहांगीर खान तरीन साहब, हमायूं अख्तर साहब, खुसरो बख्तियार साहब, ये 3 लोग जो है 40% चीनी की मार्केट कंट्रोल करते हैं और उसके बाद हमें एनआरओ के ताने देते हैं। हमें तो जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से इमरान खान को ब्लैकमेल करके सारी दुनिया को दिखाया कि एनआरओ किस तरह दिया और लिया जाता है, असल में तो वो हैं जिनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब, ये पानी का क्या इशू है जी कराची का? आप लोग पानी क्यों बेच रहे हैं? आपके पास तो ऑलरेडी बड़ा बजट होगा पिछले 13 सालों से काफी। बात ये है कि इनके पास मुंह छुपाने को जगह नहीं है, कोई बात करने को है नहीं, और अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सिंध को उसका शेयर नहीं मिल रहा। एक जो हमने कनाल बनाया था सिंध की मर्जी के खिलाफ, जो टीपी लिंक कनाल बना था, जिसका मतलब था कि वो एक फ्लड कनाल है, जब फ्लड आएंगे तब उसको खोला जाएगा ताकि पंजाब को पानी पिए। आज 3 to the vote of 1 के हिसाब से जबरदस्ती 3 सूबे कहते हैं टीपी लिंक कनाल ना खुले, एक सूबा कहता है खुलो। उसके कहने पे इमरान खान मजबूर होके और वो लिंक कनाल खोल के देता है। ये उन चीजों को छुपाने के लिए जो है ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आपके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हमारा इंडेंट कितना होना चाहिए, हमारा इंडेंट कितना आ रहा है। और हम ये नहीं कहते कि हमारा इंडेंट कम ना हो, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू 91 अकॉर्ड, जब पानी की किल्लत है तो वो चारों सूबे बराबरी के साथ उसको फेस करेंगे, एक सूबे पर बोझ और बर्डन नहीं डालेंगे आप। और ऊपर से ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे और जरदारी साहब क्या कहते थे। कौन कहता था कि जो है मैं इसको चपरासी नहीं रखूंगा शेख रशीद को, आज उसको इंटीरियर मिनिस्टर आपने बना दिया है। आप कहते थे एमक्यूएम सबसे बड़ी टेररिस्ट पार्टी है, उसके साथ तो कभी हम मफाहमत ही नहीं करेंगे, उसको आपने वजारतें दी हुई हैं। वो चौधरी साहबान बेचारे, उनके लिए कहा जाता है वो तो डाकू हैं, उनको आपने स्पीकर बनाया हुआ है। तो ये आप पे बातें सूट नहीं करती। अब हर किसी को पता है कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला। जिसने कहा था वो भीख नहीं मांगेगा, आज पूरी दुनिया कहती है कि सबसे बड़ा भिखारी जो है इमरान खान साहब ही है और कोई नहीं है। और ये जो बात करें कोविड मुराद अली शाह साहब ने इंट्रोड्यूस किया, कैसे कंट्रोल होगा। आज आपको याद होगा वही भाई वो स्पीच आई थी इमरान खान की, शुरू में घबराना नहीं है, कोविड कुछ नहीं करता, वो नजला है, जुकाम है, सुबह को सही हो जाएगा। तो इस किस्म की जो बातें करते थे उनको आप कह रहे उन्होंने कोविड कंट्रोल किया। और बात करते हैं एनआरओ की, तो वही भाई एनआरओ हमने तो ना मांगा है ना हमें एनआरओ चाहिए। एनआरओ इमरान खान खुद ने लिया
अपने MNA से लिया, जो अपना वोट बेच कर आए थे, जो अपना वोट दूसरी जमातों को दे के आए थे, सिर्फ क्योंकि वो इमरान खान उस PM की कुर्सी पे बैठना चाहते थे, उन सबको बुला के माफी तलाफी की, पहले उनको NRO लिया, फिर उनसे खुद वोट बन के प्राइम मिनिस्ट्री अपनी कंफर्म की चंद वोटों पर, और फिर यानी कि अच्छा खुद भी तैमूर साहब, ये NRO कराची के पानी का क्या इशू है, जल्दी से बता दें फिर मैं, ये क्यों अपोजिशन जी। वहाँ कर रही है, एहतजाज कर रही है? अब क्योंकि सिंध को उसका हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, तो जाहिर बात है वो जो किल्लत है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब वो कवर अप करने के लिए स्टूपिड बातें करना, बेवकूफी की अहमकाना बातें करना। कराची में कोई क्राइसिस क्राइसिस नहीं है यानी पानी का? पूरे सिंध में क्राइसिस है। जो हमारे पास पानी आता है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है ना, तो हमारे पास अगर किल्लत होगी तो हम 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट को तो नहीं उसमें सुखा देंगे। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया जी। खुर्रम साहब, अच्छा जी, गुजारिश ये है कि जिस घटिया जबान में बात कर रहे थे वो अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरी तरबियत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे तैमूर साहब खुद भी रहते हैं ना, जिस जगह पे तैमूर साहब खुद रहते हैं, यहाँ पर घर है और जितने सालों से ये अपने घर पे रह रहे हैं, उस घर पे भी इनके पानी का टैंकर आता है, लाइन से पानी नहीं आता। और ये पानी का सिलसिला ऐसा नहीं है कराची का कि आज का है, कल का है, परसों का है। आप नोट कर रहे होंगे कि हम सिंध असेंबली में पिछले कोई 7-8 साल से इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि पूरे कराची के अंदर जो है जो पानी है वो टैंकर्स के जरिए आता है। अच्छा, हमारा एहतजाज क्या था? हमारा ये एहतजाज था कि नलकों के अंदर पानी क्यों नहीं आता और टैंकर के जरिए क्यों आता है? अगर पानी लेट से बकौल तैमूर साहब के कि अवेलेबल नहीं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टैंकर्स में कहां से आता है? टैंकर के जरिए पानी क्यों आ रहा है? टैंकर के जरिए भी पानी नहीं आना चाहिए ना फिर। सो बात यह है कि ये सारा पैसा ये जमा कहां पर हो रहा है, ये किसके पास जा रहा है? अरबों रुपए की चोरी है कराची के अंदर टैंकर के लिए, टैंकर के जरिए। उसके अलावा अंडरग्राउंड इन जो है लाइनें हैं वो अलग बिछाई हुई हैं। तो अगर हम ये बात कर दें, भाई आप कहां से खाती पीते हो? कराची से खाते हो ना, पूरा सूबा कराची से चलता है ना, पूरा पाकिस्तान जो चल रहा है उसके में सबसे बड़ा जो चंक है वो कराची का है। आपके घर में भी टैंकर का पानी आता है, मेरे घर में भी टैंकर का पानी आता है। पंजाब और KP के अंदर तो हाल नहीं है, चाहे हमारा दौर है या पिछला दौर था। सो बात सवाल यह है कि आप बेहतरी की तरफ कब जाएंगे, कब सूबे के अंदर बेहतरी लेकर आएंगे? हर क़यामत जो है वो सूबे सिंध के अंदर क्यों आती है? हर मुसीबत आप देखें शुरू होती है लड़काना से शुरू होती है। थर में बच्चे मर रहे हैं भूख से, तो वो सिंध के अंदर हो रहा है। कुत्तों के काटने से बच्चे मरे जा रहे हैं पूरे सूबे में, तो वो सूबा सिंध है। तालीम बच्चों के पास नहीं है तो वो सूबा सिंध है। सेहत का निजाम नहीं है तो वो सूबा सिंध है। अच्छा, उसके बाद मजे की बात की क्या कहते हैं कि अगर हम कुछ इनसे कहें तो कहते हैं 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद सारी जिम्मेदारियां कहते हैं हमारी हैं। एक जो ना 1 टके की वैक्सीन इन्होंने नहीं लगाई है। इस वक्त पूरे सूबे सिंध के अंदर जितनी भी कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है वो सारी वजीर आज़म इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो आप नहीं लेकर आए, आपने अपने बजट से नहीं निकाली है। और कुत्ते काटे जा रहे हैं, बच्चे मरे जा रहे हैं, इनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इनसे करें ना सवाल ये। सो इशूज सिंध के अंदर इतने हैं कि अगर आप 10-12 घंटे का भी कंटेंट शो करेंगे ना तो ये जीत नहीं सकेंगे। मैंने आपसे बताया ना कि इनका मसला क्या है। इनका मसला वही है कि आपका जो पाकिस्तान में इस वक्त आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% क्यों बढ़ गई है, कार सेल्स क्यों बढ़ गई है, सीमेंट सेल्स आपकी क्यों बढ़ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी क्यों बढ़ गई है, आपकी बाइक की सेल 34% क्यों बढ़ गई है। इतनी सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त अच्छी हैं और ये पूरी दुनिया के लिए है ना, पूरी दुनिया के लिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे ये बता दें कि MKM वाले जो आपके दोस्त हैं वो आज भी प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है क्या? अब उनको आप लोगों ने जो वादे शादे किए हैं लगता है कि पूरे नहीं किए आप लोगों ने? वो हर जो है 2-3 महीने के बाद आ जाते हैं। डिमांड्स हैं जो बात मैंने अब तक की आपसे वही बात की। देखे ना, आज से कुछ महीने पहले तो तहरीक इंसाफ के हमारे मेंबर्स खुद बोल देते थे गुस्से में कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगा दिया जाए। क्या आज आपने नहीं सुना कि कराची की जितनी भी ताजर बरादरी है, 1 to all, कराची की तमाम बिजनेस कम्युनिटीज आज ये डिमांड कर रही हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो गवर्नर रूल लगा दिया जाए। ये हम But I think that would be a undemocratic kind of a decision if anywhere if it is being planned or being discussed. और मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब ने तो क्लियरली कहा भी था जब कराची में थे कि कोई इस किस्म का इकदाम नहीं किया जाएगा। सो असल में मेरा आपसे जी प्लीज के रेजिडेंट है और हालात ये हों कि अगर आपको पीने का पानी पीना हो तो आपने मिनरल वाटर खरीदना है, अगर आपको स्कूलों में तालीम लेनी हो तो अपने बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल्स में डालना है। ठीक हो गया खुर्रम साहब, मुझे इजाजत दे, मैं एक और जी, तो आपने प्राइवेट क्लिनिक में जाना है,
लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं तो प्राइवेट। So, but I don't think that the governor rule would be a solution to all these मैं issues. आपसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है गवर्नर रूल की, मैं जी। कह रहा हूँ कि कराची सिंध भर में लोग आज ये डिमांड कर रहे हैं कि सही। पीपल्स पार्टी से छुटकारा देने के लिए चलें एक और शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, हैं। इजाजत अगर हो तो। नाज़रीन, वापस आके हम बात करेंगे जो बिलावल साहब ने अपोजिशन लीडर को जो एक ऑफर किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर शहबाज साहब चाहेंगे तो तमाम जो पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं वो उनके साथ खड़े होंगे अगर इस बजट को रोकना है। जैसे वो कह रहे थे कि हम इस बजट को पास नहीं होने देंगे, PMLN की क़यादत की बात कर रही थी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं तमाम मेहमानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, 6 मिनट हैं, सो आई विल डिवाइड 2 मिनट्स टू ऑल द 3 ऑनरेबल गेस्ट्स। अली साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, काइंडली उस पर अपना रिस्पांस दे दें। जी, मैं आपसे चंद मिनट लेते हुए ये जो खुरम साहब ने मईशत की दोबारा फैक्ट्स हमें दी ना, मैं उसको करेक्ट कर दूं। LSM कहते हैं 9% बढ़ गया है, पर इनसे साथ ही पूछें उस रिपोर्ट के अंदर जो बिजली की खपत है वो 23% कम है। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है क्या हवा पे चलती रही है? कहते हैं टेक्सटाइल की $2 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है, पर $2.5 बिलियन की जो कॉटन इंपोर्ट की है के बाद नेट उसका जवाब नहीं देंगे। कहते हैं गाड़ियां बहुत बिक रही हैं। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह के जा रहा हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल के अंदर 20,000 महीने की गाड़ी बिकती थी, इनके पिछले साल के अंदर 10,000 गाड़ी बिकी, इस साल 15,000 महीने की गाड़ी बिक रही है। तो उसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं कि 50% है ग्रोथ, तो इसको इन्होंने सेलिब्रेट करना है कि रोना है, ये मैं इनके ऊपर छोड़ जाता हूं। अब जो आपने बात किया वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। देखें, ये जो ऑपोजिशन की जो तहरीक चल रही है इसके 2 फ्रंट्स हैं। एक तो PDM की शक्ल के अंदर है, जो पार्लियामेंट से बाहर जो आपकी तहरीक चल रही है उसके अंदर PDM ने बड़ा क्लियर ये फैसला किया है कि जी जो तहरीक कोई भी होती है या कोई भी इत्तेहाद होता है वो इत्तेमाद के बेसिस के ऊपर चलता है। अगर वहां पे पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है, तहरीक का हिस्सा बनना चाहती है, तो इत्तेमाद को बहाल करे। पर क्योंकि जो आपने सवाल किया है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ये लड़ाई किस तरह आगे लेकर चली जाएगी, तो वहां पे देखें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो या बिलावल साहब हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, ये किसी के बस में नहीं है कि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर किस पार्टी की क्या मेजॉरिटी है। चलें अली साहब, एक्चुअली इशू ये है अपोजिशन का वो उसके मुताबिक देयर वाज अ टाइम व्हेन द ऑपोजिशन वाज गिविंग अ वेरी टफ टाइम टू द गवर्नमेंट, कि वो सबको समेटे। जी, देयर वाज अ टाइम व्हेन द ऑपोजिशन वाज यूनाइटेड एंड दे वर गिविंग अ वेरी टफ टाइम, और लोग ये समझते थे कि शायद ये गवर्नमेंट जो है इसके चंद दिन रह गए, बट टुडे the opposition is doing opposition against each other. That is the only reason कि जो लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं ना। अगर नवाब साहब आप लोगों का समझ ये नहीं आती है, एक पार्टी कहती है PDM जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। कवर करके आगे चलें तैमूर साहब। नहीं तो इसमें क्या गलत बात है? पार्लियामेंट के अंदर क्या लड़ाई हम छोड़ दें? वहां पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात को हम आगे लें और लोगों को जो है लॉट ऑफ डिस्ट्रेस आप लोगों के अंदर बेतमादी जो है ना, जाहिर है कि उसकी वजह से अवाम जो है तो मैं आपको कंफ्यूज होती है। जी तैमूर साहब, जी अली भाई अगर इजाजत दें, टाइम कम है, इत्तेमाद दोबारा बहाल हो सके। जी ठीक है। जी तैमूर साहब, ये इत्तेमाद कैसे बहाल होगा? आज धुआंधार किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल साहब ने, इससे तो लगता नहीं है कि इट गिव्स के लाइफ लाइन जो है गवर्नमेंट को, वो दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे दे रही हैं, नून लीग भी और PTI भी, सॉरी पीपल्स पार्टी भी। मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रस्ट लेवल है चेयरमैन बिलावल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, और मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दोनों की तरफ से आ रही हैं। मैं समझता हूं कि ये कोई ना कोई रास्ता निकालने में कामयाब होंगे, और मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह जल्द नून लीग और पीपल्स पार्टी एक क्लोजर पिच पे होगी। ऑफ कोर्स कुछ पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बयानात हैं जिनमें नहीं होना चाहिए था, जिनको जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, पर आई थिंक आई एम सीइंग अ बेटर एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। बाकी बात की मेरे भाई ने, कोविड में हमने यहाँ पे जो किया तो मुफ्त का जो है ना, हम सिंध गवर्नमेंट आपकी वैक्सीन आने से महीनों पहले से कह रही थी कि हमें इजाजत दें, चाइना कह रहा है कि हम आपको बेचने को तैयार हैं, और सिंध हुकूमत खरीदने को तैयार थी, पर सिर्फ एक गंदी सियासत की PTI ने जो हमेशा करती है, उस गंदी सियासत में सिंध को वो नहीं करने दिया। आज भी हम परचेजिंग के लिए तैयार हैं, हम परचेजिंग कर रहे हैं, पर इमरान खान साहब को आदत है सिर्फ और सिर्फ भीख लेने की। सिंध हुकूमत ये करने को तैयार थी। और जहां तक हेल्थ सिस्टम की आपकी बात की, तो आप जरा फिगर्स एंड मैं दिखाना चाहूंगा अपने भाई को, कभी टाइम हो तो आएगा, कि आपके जो ना 50% ऑफ योर बॉर्डरिंग प्रोविंसेस
सिंध उनका इलाज कर रहा है, साइबर नाइफ एक थी हमने 2 कर दी, मुफ्त इलाज कर रही है, NICBD क्या कर रहा है। तो ये जो चीजें ना, और थर के अंदर चल के तो देखें, कभी थर आप गए नहीं, आपको पता क्या थर में क्या हो रहा है, थर में कितने बेहतरीन इलाज हो रहे हैं, थर में कितनी इंप्रूवमेंट आई अस्पतालों में। इसीलिए तो हम वोट ले रहे हैं। और अपनी बात करें, हाल क्या है PTI का, आप देखें भाई 13 जनरल इलेक्शन, 13 बाई इलेक्शन हुई, 13 में से 12 इलेक्शन ये हारे हैं। और हारे भी ऐसे हैं कि अगर मेरे ख्याल से मैं उस पार्टी का होता तो मैं तो इस्तीफा देके घर बैठ जाता। लोगों ने इनको So I've got just one and a half minute if you just allow me, तैमूर साहब, माजरत के साथ कि मैं हाइड्रेंट का आपको बता दूं कि हाइड्रेंट का सबसे बड़ा जो कारोबार करता था वो हलीम आदिल शेख करता था, और वो खुर्रम को पता है, माने या ना माने, उसके हाइड्रेंट को पुलिस ने बंद किया, सील किया, आज बेहतरी है। और अगर जस्ट 20 सेकंड्स, और अगर K4 का मंसूबा जो पीपल्स पार्टी ने प्रोविंस में नवाज शरीफ साहब के साथ किया था, अगर उसको टाइमली पैसे रख देता इमरान खान, तो आज पानी का मसला भी कराची में नहीं होता। पर कभी सिंध को तो प्रायोरिटी दी ही नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ से जीत सकते हैं, ना तो यहाँ से जीतेंगे। खुर्रम साहब काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें दोनों को। अच्छा जी, गुजारिश है कि देखें 484 अरब रुपए 484 अरब रुपए 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर नैब ने रिकवर किए हैं। इनसे 484 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के अकाउंट में आके जमा हुए हैं। लेकिन इन्होंने 15 साल में 2.25 अरब रुपए इन्होंने रिकवर किए थे। ये देखें, ये कंपैरिजन है। दूसरी बात ये रिगार्डिंग पानी, जनाब गुजारिश है खुर्रम साहब, मैं सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल है एहतसाब के नैब के हवाले से कि अगर नैब ने रिकवर किए हैं तो उसमें गवर्नमेंट की मतलब इसके अंदर क्या, नैब इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये चीज साबित हो रही है ना, ये चीज साबित हो रही है कि 2.5 साल में 484 अरब रुपए और 15 साल में 225 अरब रुपए। एक तरफ आप कहते हैं नैब इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, और जो उसने कारकर्दगी दिखाई है उसका आप ले रहे हैं उसका। चलें जी, प्लीज गो अहेड। जी खुर्रम साहब प्लीज गो अहेड। जी, दूसरी गुजारिश ये जनाब, कराची के पानी के बारे में, कि 14 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में इक्तदार में रहते हुए, और 5वां दौर है। 14 साल में इन्होंने 25 अरब रुपए इन्होंने जाया करे कौम के, और 14 साल के बाद बताया कि जो K4 का डिजाइन बन रहा था वो हमसे गलत बन गया है। लिहाजा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब K4 को टेक ओवर किया है। पूरा K4 हम कंप्लीट कर रहे हैं, विल मेक श्योर कि कराची के अंदर पानी आए। बाकी दूसरी बात जो इन्होंने फरमाई हाइड्रेंट के बारे में, मैं समझता हूँ कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बैठ के टीवी में दे रहे हैं, इनको आखिरत में भी जाके उसका जवाब देना है ना, कि कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख का हाइड्रेंट है। मेरे ख्याल से झूठे लोगों को तो मेरे सामने बिठाई नहीं करें कभी। और दूसरी बात ये कि नैब का केस इनके ऊपर भी शुरू हो गया है। ये अपने भी नैब के केस के बारे में बताएंगे, उसका क्या इस वक्त प्रोग्रेस है और कहाँ पे इनका अपना केस खड़ा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेशन के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले करती रहेगी। ये इस तरीके से बीच में बकवास करते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, अपनी बारी में भी झूठ बोलेंगे, दूसरा बोलेगा फिर भी बीच में बोलेंगे, ताकि आवाम को दिखाएंगे। तैमूर साहब प्लीज लेट हिम फिनिश बिकॉज़ टाइम इज वेरी शॉर्ट। नहीं बोलने देंगे ना, ये इसलिए नहीं बोलने देंगे कि ये झूठे हैं। झूठा इंसान हमेशा अपनी आवाज ऊंची रखता है, दूसरे के दरमियान बोलता है। उसकी वजह ये है कि चलें खुर्रम साहब, कि हम क्या कर सकते हैं। चलें खुर्रम साहब, योर पॉइंट हैज बीन नोटेड। इनके ऊपर आई हुई है ना, सब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इतना काम किया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलें, इनको पता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है, दे आर गॉन नाउ, हिस्ट्री 2023 में। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जबान साहब आपका, जनाब अली परवेज मलिक साहब, तैमूर तालपुर साहब, तीनों मानों का शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।